Ang mga nagunang balita, Bagyong Luis nisulod na sa Pilipinas, gikatakdang mo landfall sa Northern Luzon. Tulisan, napakya sa pagtuli sa Avon Store sa Tabunok, Talisay, security guard nga misukol, patay. Security chief nga nakuha ag hulagway kauban ang gingong karelasyon ni ining sekretarya ni butiag nga edited ang maong hulagway. Sa lukop nasod, sa kauluhan, Vice President Jedjomar Binay giimbitahan sa hearing kabahin sa gingong overpriced Makati building. Ang sa mga nagsunod ning among pagsidya Biyernes karon Setyembre 12 tuig 2014. Kini si Jai Sandoval magatod kaninyo og mga nagunang balita. Kini ang Sunstar Pilipinas. Tropical Depression Luis nisulod na sa Philippine Area of Responsibility. Kauban nato karon si Leonardo Samar gikan sa Pag-asa Mactan. Leonardo, unsay masinati sa tibok nasod karong nisulod na si Bagyong Luis? Mayong udto, kani ang pinakaulaing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Weather bulletin number 2, tropical cyclone alert, tropical depression nga si Luis. Ang tropical depression nga si Luis, slightly intensified kini o gana pa kini sa Philippine Sea. Kaganinang alas 10 sa buntag, ang sentro sa mong tropical depression nga si Luis base sa tanang available nga mga data, ana kini sa 780 km east of Vera Catanduanes o ana usab kini sa coordinate 14.0 degrees north, 132.2 degrees east. Ug nagdala kini sa hangin nga gikusgon nga mokabat ngadto na sa 55 km matagtak na ado sa iyang sentro. O kini gi-forecast nga mag-irog sa direksyon west-northwest nga adunay gikusgon sa pag-irog 26 km matagtak na. Ang tropical depression nga si Luis, expected kini nga nasa 480 km east of Kasigurang Aurora ugma sa buntag. O anausab kini sa 180 km northeast of Kasigurang Aurora sa Sunday sa morning o sa Domingo sa buntag. By Monday morning, expected kini nga nasa 70 km west-northwest of Lawag City. Then sa sulod sa mong 400 km diameter sa mong tropical depression, estimated rainfall amount 7.5 to 15 mm per hour or moderate to heavy ang intensity. Then ang atong forecast, Metro Cebu ug lakip ng tibok lalawigan sa Sugbo ug ang tibok rehiyon sa Visayas, lakip ng Mindanao, Bicol region. Kini mga lugar makasinati og maragumon nga kalangitan ug adunay mahinay ug ngadto na sa kasarangan ng mga daklit na pag-ulan, pagpanunugdog ug kilat. Samtang ang Metro Manila lakip na ang mga bahin sa Luzon. Makasinati og katag-katag nga mga pagpanagom ug ngadto na sa maragumon ang kalangitan ug adunay panagsa nga daklit na pag-ulan, pagpanunugdog ug kilat, labi na sa kapunon ug sa kagabion. Kasarangan ug ngadto na sa panagsang makusog nga hangin ang magikan sa bagatang Kasagpan ug ngadto na sa Kasagpan nga may mupuslabi sa Southern Luzon ug sa Visayas ug sa Mindanao. Ug ang kadagatan niini mga lugar kasarangan ug ngadto na sa usahay Baloron. Samtang ang ubang bahin sa nasod makasinati usab og mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga magikan sa bagatang Kasagpan ug ngadto na sa Kasagpan. Samtang ang kadagatan malinaw ug ngadto sa kasarangan ang pagbalot. Dinhi sa Metro Cebu, sukod sa temperatura magasukad sa 23 ug ngadto na sa 30 degrees Celsius. Ang adlaw misilang sa alas 5:34 sa buntag, umusalop sa kini sa alas 5:47 sa hapon. Expected siya nga mulandfall sa Northern Luzon by early Sunday. Dinhi na lang kutob, kini nagagikan sa Oeste Pag-asa Visayas, Leonardo Samar, mayong adlaw. Daghang salamat, Leonardo. Duha ka mga tulisan napakya sa pagtulis sa Avon Tabunok Branch sa Dakbayan sa Talisay kagahapon human nabantayan sa gwardya sa maong establishmento. Matud pa nga usa sa mga suspect ni diretso sa sales lady sa tindahan ug ningong mopalit og eyeliner samtang ang usa nagpabiling lookout sa gawas sa establishmento. Ang gwardya nga si Ramil Buno nakabantay sa lihok sa suspect hinungdan nga iya kining gisita apan misukol ang suspect og gipakoryentehan niini ang gwardya. Nakasukol pa ang gwardya apan gitabangan og pusil sa duha ka mga suspect hinungdan sa kamatayon niini.
Si Superintendent Racel Carmelo dayon, hepe sa Talisay Police Station, miingon nga ang duha ka sospek daling misibat paingon sa dakbayan sa Sugbo. Si dayon mibutyag nga padayon pa ang ilang investigasyon ug nakig-alayo na sila sa ubang mga police station. Gitanaw na sab karon sa kapulisan sa Talisay ang kuha sa CCTV camera sa maong establishmento. Chief Security Officer sa Kapitolyo nga si Loy Anthony Madrigal lingon nga gi-edit ang kuhang hulagway din siya nakita kauban ang iyang sekretarya sud sa terminal sa Ninoy Aquino International Airport niadtong Agosto 23. Ang hulagway nikatap human gipost ni Medellin Mayor Ricky Ramirez sa iyang Facebook account niadtong Martes. Sa usa ka hulagway ang sekretarya nga gitaguan pa ang pangalan sa karon nakitang nihigda sa walang bugton ni Madrigal kinsa adunay ka istorya sa cellphone samtang silang duha nagsandig sa lingkuranan ug nagpaabot sa ilang flight sud sa terminal sa NAIA. Tungod sa isyu sa imoralidad, si Gobernador Hilario Davide III niawhag ni Madrigal ug sa sekretarya niini nga muluwat sa katungdanan. Dugang ni Davide nga ubos sa lagda sa Civil Service Commission gidili ang pakigrelasyon sa head sa usa ka buhatan ngadto sa iyang sakop sama sa nahitabo nila ni Madrigal ug sa sekretarya niini. Si Madrigal niingon nga andam siyang mutuman sa kagustuhan ni Davide isip iyang boss apan nanalipod nga gingong gi-edit sa mayor ang ilang mga hulagway aron mugawas nga sweet silang duha sa iyang sekretarya. Si Davide gianugunan sa nahimo nga accomplishment ni Madrigal batok sa illegal fishing apan alang kaniya way kapuslanan ang maong paningkamot sanglit na duhig sa isyu sa imoralidad si Madrigal. Sa lukop nasod sa kauluhan, Vice President Jed Jomar Binay giimbitahan sa Senate Blue Ribbon Subcommittee nga motambong sa hearing kabahin sa gingong overpriced Makati City Building 2. Ang mga miyembro sa komitiba nakadesider sa mong imbitasyon human gibutyag ni kanhi Makati Vice Mayor Ernesto Mercado nga nakadawat si Binay og 13% kickback gikan sa mga government projects. Matud ni Ernesto nga si kanhi City Engineer Nelson Morales mismo ang mi-deliver sa tulo ka mga bags ngadto kang Binay. Si Senator Aquilino Pimentel III niingon nga dunay katungod si Binay nga mutunga o dili. Ang hearing ipahigayon karong Setyembre 25 apan sigon sa kampo ni Vice President Binay, muhatag si Binay og official statement kabahin sa mga pasangil niya karong Lunes sa sunod semana. Sa Davao, Mayor Rodrigo Duterte nibutyag nga gusto siyang moretiro sa 2016. Kinihuman iyang gisalikway ang offer ni Senator Miriam Defensor Santiago nga makig-alayon isip running mate sa sunod piniliay. Ang mayor niingon nga mapasalamaton siya sa maong pagpadayag ni Santiago apan subli siyang nitubag nga wa siya'y interes sa national office. Dugang pa niya nga moabot ra ang panahon nga dunay lumad nga taga Mindanao ang mahimong presidente sa Pilipinas apan dili kini siya. Sa pagkakaroon, gi-endorso ni Duterte si Defense Secretary Gilbert Chodoro kinsa iyang gihulagway nga competent ug honest. Sa Cagayan de Oro, usa sa mga sospek sa pagpanuli sa jewelry shop sa SM Mall gipusil patay sa Osamis City niadtong Miyerkules. Sigon ni Osamis City Police Chief Michael Bayawan niingon nga ang sospek nga si Joliven Boniao natulog niadtong tungura sa ngit-ngit nga iskinita sa Purok Bagong Silang sa Barangay Tinago dihang gipusil sa makadagang higayon sa giban-abanang upat ngadto sa unom ka mga wa mailing lalaki. Gidala pa si Boniao sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Matud ni Bayawan ila pang gitino kung unsa ang rason sa pagpatay sa biktima. Si Boniao usa sa duha ka mga nailhang sospetsado sa pagtulis sa jewelry shop sa SM Mall niadtong Hulyo 22 diin nakuha ang mukaba 12 million pesos nga kantidad sa alahas. Gawas nila laing 13 pa ka mga sospek ang gipangita karon. Ug ganiya ang mga balita gikan sa ubang parte sa nasod.
Sa atong pagbalik ang balitang showbiz. The latest in opinion, classified ads, real estate, feature, entertainment, business, and sports. You can still be updated with current events even when you're on the go. Grab your online copy of the #1 newspaper. Visit epaper.sunstar.com.ph. Available in smartphones and tablets. Subscribe now. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay? Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Jody Santa Maria ni padayag nga wa siya na offense sa worst dress tag ni adtong 8-star Magic Ball. Queen of Bossa Nova, City Navarro magpakasal na next year. Si Maris Puyo sa Showbiz Chika. Actress Jody Santa Maria nitubag sa isyung paglakip kaniya sa worst dressed celebrities atol sa 8-star Magic Ball ni adtong Domingo. Sa kasaulugan, gisulub sa Be Careful With My Heart star ang off-white Hollywood-inspired suit ni Joey Samson. Sa pangutana kung na-offend ba siya, matod ni Jody, personal choice niya ang maong kasuutan ug wala siya na-offend sa maong tag. Dugang niya, okay lang makriticize as long as malipayon siya sa iyang gisuot. Ang actress busy karon sa pag-promote sa iyang bagong moving Maria Leonora Teresa nga gidirect ni Wendy Ramas. Showing na kini karong September 17. Queen of Bossa Nova, City Navarro, magpakasal na next year sa iyang non-showbiz boyfriend. Gibutyag ni City nga 9 months sila in a relationship dihang mi-propose ang iyahang lovey-dovey. Taliwa sa excitement ni ini sa kasal, wala pa gi-reveal sa singer ang ubang detalye. Daw wala pa'y simbahan. Ang 29-year-old nga si City nag-promote karon sa iyang 6th album nga giuluhag City Bossa Love under MCA Music Philippines. Sa Showbiz Chika, Maris Puyo. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. Gi-follow pod mi sa Twitter @SunstarShowbiz. Sa itong pagbalik ang balitang sports. Had your daily dose of Sunstar news? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Since Summit 2014 is on. Don't miss the action. Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Andre Blatch di makaduwa sa Asian Games. Marcus Douthit sulod sa lineup. NBA players Robin Lopez ug Matthew Wesley nibisita sa Sugbo. Sila kapuyan sa Balitang Sports. Pahibaw ni Manny V. Pangilinan kagahapon nga dili na gyud makaduwa si Andre Blatch sa 2014 Asian Games sa Incheon, South Korea nga sugdan karong Setyembre 19 tungod sa kakuwang sa residency requirements ni ini. Hinuon, gitugutan sa Incheon Asian Games Organizing Committee nga si Marcus Douthit ang laing naturalized player mo'y ipuli ni Blatch.
Subay niini, misugot na usab si Gilas team captain Jimmy Alapag nga moduwa sa Asian Games human kini unang ni-anunsyo nga moretiro na sa international competitions. Si Pangilinan tuwa karon sa Spain aron pagdawa sa tanyag sa FIBA nga mamahimong usa sa mga board members. Moabot sa Sugbo karong adlaw ang duha ka NBA players nga sila si Robin Lopez ug Matthew Wesley sa Portland Trail Blazers aron pagbisita ug paghatag og donasyon ngadto sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Kauban nila ang kanhi coach sa Miami Heat ug Brooklyn Nets nga si NBA legend Avery Johnson. Si Johnson mapasigarbuhon kang Andre Blatche tungod sa gipakita niining performance sa FIBA World Cup ubos sa Gilas, Pilipinas. Bisan tuod og pakya sa paghatod sa Gilas sa second round, si Blatche nakapamatuod kung unsa siya kaimportante sa Gilas tungod sa iyang dinuwaan. Alang sa Sunstar Pilipinas Sports, Leia Capuyan. Mga Lotto bettors, wala paghihapoy nakadaog sa mga premyo sa Super Lotto 649 ug sa Lotto 642 sa Bula kagabii. Bulahon unya ang 645 Mega Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jai Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas.